ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কাশ্মীরা ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও অনেক ভালো আছি। তো আজকে ব্লগটা হচ্ছে আমি আহানাকে নিয়ে পার্কে যাচ্ছি। তো পার্কে কী কী করে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। আশা করি তোমাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। তো স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানিও। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে যেও, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে যেও। দেখা হচ্ছে আবার নতুন একটা ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আল্লাহ হাফিজ।